Walay pakpak. Okay, so good morning sa mga parents once again. So, ano siya ang finale sa atong spiritual retreat for the graduating, both in grade 6 and 4th year high school. So, after this, prayer pa sinanay for blessing, then we invite you to have our lunch here. Maybe mga 11 pa man i-serve ang lunch sa mga bata. So, if you could spare your time na mag-stay sa kanyo para magbunga na lang po tayo sa lunch, then we can get your children pabalik sa balay. And we would like also to thank you parents for the support you have given to the school, especially sa mga 4th year parents na kanang graduate naman din yung mga bata going to college, and then sa mga grade 6, if some of the other grade 6 na mag-transfer po sa line na school for the high school or secondary level, so we would like to extend our thanks sa inyong support from the very start, and although naagi mga financial hardships nga ito na-experience, but then nakita gid namo ang inyong effort to support your children and the activity of the school. And dili
man lang po sa amo personally, wala may sa school ani, but we give all to the children for their spiritual benefit. And we hope also that through this retreat, somehow, naka-help po between relationships and children of the parents or parents to parents also. So, nagpasalamat mi sa Ginoo nga mo-end ni nga retreat nga successful. So, yesterday, there was a shocking news in Japan and then ay mga parents na nag-follow up kung unsa na mi dinhi. But we praise God that we are safe and we were able to finish it successfully with God's protection. So, I hope that you'll bear with us for a little time waiting for our lunch. So, mag-ano lang sa mo, mag-banding lang sa mo sa inyong mga anak. But before that, pwede na mo ato sa inyong parents, then ato lang sa kung anong sinanay for the blessing, the prayer for blessing. Okay, kids, pwede na mo ato sa inyong mga parents, then for those other kids na wala pang parents, I'm sure na late na suro siya kay sayo naman good na human. So, normally, kung mga previous is nakastart may mga 10 na or 9:30 na kami, tayo man ang mga mama sa tayo sa nakasugod. Pero mga abot sa YouTube nila, just wait. Pwede na mong mato sa inyong mga parents. Bandong ka dito?